Happy birthday, DY. Birthday. Hi. Yes naman. Ang ano na ng kantin. Maluwan na. Ang luwang-luwang na ng kantin. Oh, dito. Yes. Isang rice po. Thank you po. Ulam. Happy birthday, Daisy, DY. The birthday girl, boy. Meron siyang pa Jollibee. One piece chicken. Yan na yung si D.Y. Oy, dapat si Ayaw mo, pasa na dyan. si DY nag-aabot dapat. Chicken D.Y. Si DY mag-aabot kasi siya may birthday. Kasi ito sali. One piece chicken. One piece chicken. One piece chicken. Kuya, ako din. Ready. One piece sa akin. That's mine. One piece chicken. Hi, vlog. Sabi niya ano? Sabi ni Penny. Bakit wala yata kami? Burger steak kayo eh. Burger steak. Yung kutsara. Asa na yung burger? Ayun. Burger steak ni Mami. Ayun na yan. Kain po. Ayun na, birthday. Sisit. Nasaan na yan? Divay! Happy birthday. Buksan mo. Open. Wait Open lang. mo. Uy, tumingin ka muna dito. Picture mo lang. Hindi. Open mo nga daw. Wow. Wow, may sobredo. Testing nga, suot mo. Suot. Waway. Wow, wow. Waway, DY. Late arrival. Ay, nakaka-amaze naman ng kantin. Paano mabukas? May ano dyan, may tip yan. Ayan na, meron may birthday. Ba't may birthday, oh? Ay, ito pala. Paborito ni Matmat yan. Daisy talaga. Mat! Ano bang ano? Ah, magbablow ka Oh, daw. tumingin ka muna dito, di. Ay, ano, video ba yan? Video, Bibili sa tapos akin niya. Ano nakalagay? baka mahulog. Belated happy birthday, Daisy. Salamat. Salamat.